ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 8,362 ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପିଲା କାହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପିୟର କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଭଲରେ ହେବ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ସମସ୍ତ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପିୟର କରିବେ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପିୟର କରିନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଥାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ବାକି ଯାହା ବିଷୟ ଅଛି ଆମର ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ସେ ବାକି ବିଷୟ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି। ରେଜଲ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ଫର୍ଦର କିଛି କାମ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦିଏ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ପବ୍ଲିଶ କଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ସେଇଟା ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛୁ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଯଦି ତ୍ରୁଟି କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିଛୁ। ଏବେଠାରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏକ୍ଜାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଲା। ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଆମର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଏଇ ବୁକଲେଟ୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେବି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ରିଚ୍ କରିପାରିବେ, ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଲିଜିବୁଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି 2ଟା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ସେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଏଇ ସେସନରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଏଇ ସେସନରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ବା କଲେଜରେ। ତେଣୁ ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଏ। ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲି ଯାହା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ବିଷୟରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେମିତି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସିବ, ଯେମିତି କହିଲେ ଜଣେ ଭାଇ 4 ନମ୍ବର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଚେକିଂ ଆଡ଼ିସନ୍ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହାକି 5 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମକୁ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ରିଲିଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଷୟ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଅନଲାଇନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ସହିତ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଜଣାଇଦେବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓଟିପି ଯିବ, ଓଟିପି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଓଟିପି ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଜର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିରେ ଜଣେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଓଟିପିଟା ଯିବ ତାର ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ ନମ୍ବର ମାଗିବ ଆପ୍ରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଦେଲେ ସେଇ ପିଲା ହିଁ ତାକୁ ଏନେବଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲା ହିଁ ତାର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯାହା ଅଛି ତାର ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଦେଲେ ତାର ସେଟା ଓପନ୍ ହେବ, ସେଟାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ନେଇପାରିବ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆମର ଯାହା ସେସନ୍ ଅଛି এই পরীক্ষার পরবর্তী কাম পরীক্ষা সহিত পরীক্ষা পরবর্তী যে টেকনিকাল কাম আছে পিলাମାନେ ନିହାତି ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉ, ଡିଓ ମାନେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସ୍କୁଲକୁ ଜଣାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଟିକେ
ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେଇ କଥା ଆମେ ପରେ କହିବା। ଆମର ସରିନି ଜିନିଷଟା, ପବ୍ଲିକ ସରିଯାଉ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କୁହନ୍ତୁ। तेज ये जहाँ बड़ खबर सामना को आसूची प्रकाश पाइला चलित वर्षर मैट्रिक रिजल्ट पास करिसेंती 4,84,863 छात्र छात्री एवं चलित वर्ष पास हार रहुची 94.93% रहुची। A1 ने पास हार रही 1,812, A2 रे 12,200 रहुची, B1 रे 38,831, B2 रे 84,971 जन कृतकार्य होइछंती। तेज 4,44,863 छात्र छात्री सर्वमोट पास करिसेंती, जहाँ सूचना रहुची पुओं तुलन में झील प्रत्येक वर्ष भली वर्ष पास करिसेंती। तेणु जहाँ सूचना बर्तमान रहुची चलित वर्ष पास हार संख्या रहुची 94.93% एवं यार भितरे कंट्रोल रूम खोलीचु 9 तारीख पर्यंत, जहाँ 10:30 रु 5टा पर्यंत आमर जो काउंसिलर माने रहिबे जेकोसी कोरी जदि पिला मानकटू आसे बा पेरेंट्स मानकू आसे से माने मीट करिवे। तापरे चेकिंग एडिशन ऑफ मार्क्स आमे 5 तारीख रु 16 तारीख पर्यंत एप्लिकेशन रखिबू। एनुअल हाई स्कूल सर्टिफिकेट ऑनलाइन रे रखिबू, एसओएससी एवं मध्यमर ऑफलाइन मोड रे रखिबू। जो रेगुलर पिला माने एनुअल एचएससी एग्जामिनेशन रे फॉर्म फिलअप करि नथिले, जो माने परीक्षा रे फॉर्म फिलअप करिकरी एब्सेंट अछंती एवं जो माने माल प्रैक्टिस रे बुक हेचंती, एमान जो माने अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स से माने फॉर्म फिलअप करि परिबे। जहार आमे नोटिफिकेशन आसंता काली बाहर करिवु, ताहा 14 रु 26 मध्यरे से माने फॉर्म फिलअप करि परिबे। एवं फॉर्म फिलअप करिया पई स्कूल रो हेडमास्टर मानकू टैबलेशन रजिस्टर दरकार, ताहा प्रिंट कॉपी आमे टिके डेरी रे पठेबू, किंतु यही जो टैबलेशन रजिस्टर रा कॉपी आमे ऑनलाइन रे दउचू। संध्या 7टा रु हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन माने डाउनलोड करि परिबे एवं ता सहाय्य रे से माने फॉर्म फिलअप करि परिबे। ता छड़ा जो बंधु 4 मार्क कथा कहिले, 4 मार्क जो गोटे कि निर्दिष्ट केतेटी क्वेश्चन रे सी मार्क रो जो 4 मार्क रो क्वेश्चन टी नथिला, सेतिपई आमे आगुरु कहितलु जे हमर कंडक्टिंग बोर्ड तार डिसीजन नबो एवं कंडक्टिंग बोर्ड जहाँ डिसीजन नैछि ताको आमे इंप्लीमेंट करिचु। सेतरे कोनोसी पिला सी सेट हो ए बी डी मध्य हो कोनोसी पिला क्षतिग्रस्त हेई नाहंती, जहाँ रिजल्ट आज वेब होस्टल से माने जानि परिबे एवं जदि भी किछि ताकू असुविधा लागे इफ दे आर नॉट सैटिस्फाइड तेणुकरी चेकिंग एडिशन ऑफ मार्क्स एवं जेरक्स कॉपी ऑफ दी आंसर बुक मागिकी मध्य से माने देखि परिबे, से माने जानि परिबे। ताहा हमर एवं सुनतु ग्रेस अन्यान्य जिनस ए जिनस जहाँ दिया जाए सेटा होची दैट इज ए टॉप सीक्रेट जिनस, जोटा कि आमे कहूचु जे कंडक्टिंग बोर्ड रो जहाँ डिसीजन वी हैव इम्प्लीमेंटेड सेतरे कोनोसी क्षतिग्रस्त हेई नाहंती। पिला मानकर कथा पिला माने निजे जानि परिबे, से माने चेकिंग एडिशन रे आपण आसक्ति होंतु जे पिला मानकर किछि असुविधा हेई ना। कौन दिया है 4 मार्क दिया है दिया हैनी बा अधिका दिया है अन्य सेट रो दिया है कि नहीं, मु कहली परा से माने रिजल्ट जानिले जानि परिबे एवं कोनोसी परीक्षार्थी एथरे क्षतिग्रस्त हेई नाते। आपण आसक्ति होंतु कोन करा जायछि, जोटा करा जायछि जो एप्लीकेशन आमे जो कोडिंग करिचु सेटा कुहा जाय, किंतु कोनोसी असुविधा हुए ना। से जहाँ त्रुटि आमे परीक्षा बेले आमे पाइचु ताकू आमे एपरि भाव में प्रोसेसिंग करिचु, जहाँ फल कि कौन छात्र छात्री इवेन
इन अदर सेट्स ऑल्सो माने सी सेट रहितला ए बी डी रे मध्य क्षतिग्रस्त हेना आउ अधिक आपण कहली क्षतिग्रस्त हेनी आंती बोले आपण बुझी परना आपण निचे जानि परबे कहला आपण मोर सु जानिया काई जाउछंती आपण पिला मानक पाउ जांतु पिला मानक जदि जानिबे से जिनसटा शुणु आमे को प्रकार रे करिबु केते कोन आमे को एप्लिकेशन करिबु सेटा कोन आपन को माने एटा सर्वसाधारण प्रकाश करा जाय कि पिला माने कोनोसी पिला माने क्षतिग्रस्त हेइना नेक्स्ट पॉइंट सर गोटे मिनिट सर क्लारिफाई कर दियो सर ट्रांसपेरेंसी रहइबो सर कोन करि जे काम देखो तो आपन तो से जो कमिटी बा बोर्ड मनो इच्छा किछि कर परिबो नै गोटे सेट गाइडलाइन कंडक्टिंग बोर्ड रो डिसीजन वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन टोटल दैट जहां हेछि दैट कैन नॉट बी सेटा आपन को अनुरोध सेटा कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करू तो जे क्षतिग्रस्त हेइ ना जे हमें कहू जे क्षतिग्रस्त हेबे से आपको कांटेक्ट कर परिबो आउ क्वालिटी रे हमर क्वालिटी आपण कोनटा करिवे लोक पिला जानिबे नि पिला लगेबे कोन शिक्षक जहा भी डिसीजन हैला डिसीजन को बेसिस रे हैला सर देखो सर आउट ऑफ नथिंग आपण करि परिबे नै आपण करिवे सेट गाइडलाइन भितरे आइदर प्रो डाटा बेसिस रे करिवे जब टेक्निकल एजुकेशन हुए नॉले ग्रेस मार्क देबे लेट अस मेक इट ट्रांसपेरेंट आपण कोन इट बी ट्रांसपेरेंट केमिति होची सेटा रिजल्ट बाहर सेले जना सेटा होची हमर बोर्ड रो जो गाइडलाइन प्रिंसिपल अछि अंडर बोर्ड रो जा रूल अछि जे आग्रह में हबो से करबो आपण जब व्यस्त करू सर केते पिला बाका बाकी एते सफल रहिन एक सफल रहिना रिजल्ट अपलोड हबो समस्त निजे जानि देबे वर्तमान माननीय मंत्री अन्य कार्यक्रम अछि से बाहर जीवे टेक्निकल कथा